अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम और आप देख रहे हैं नजम यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस तवील मुद्दत तक मौजूद रहेगा। हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों से नफ़रत की बाज़गश्त गल्फ़ कंट्रीज़ तक पहुंच गई है। कोरोना अमेरिका में बहुत पहले से पहुंच चुका था, ताहम इसे महज फ्लू समझा गया। चीन में वैक्सीन की तैयारी, कुदरत ने पाकिस्तान को कोरोना पर काबू पाने का मौका। मुत्तहिदा अरब अमारात का रमज़ान के महीने में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। दुनिया भर में 138 समंदर पार पाकिस्तानीज़ कोरोना के बाइस जान बहक हो चुके हैं। कौन से ममालिक में पाकिस्तानी जान बहक हो चुके हैं, इस वीडियो के आखिर में। चीन में रेमडेसिविर नामी दवा का कोरोना के इलाज के लिए पहला क्लिनिकल ट्रायल नाकाम। सरबराह आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी अहम बयान में कहा गया है कि हमें कोरोना वायरस वबा पर काबू पाने के लिए तवील सफ़र तय करना पड़ेगा। अफ्रीका समेत मुतअद्दिद ममालिक में इसका अभी आगाज़ हुआ है। उन्होंने बताया कि सूडान में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस केसेस की तादाद में 250%, जबकि सोमालिया में इसके केसेस में तकरीबन 300% इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि आलमी इदारा सेहत ने दुरुस्त वक़्त पर कोरोना वायरस इमरजेंसी का ऐलान किया था। ममालिक के पास इस वबा पर काबू पाने से मुताल्लिक़ इक़दामात के लिए काफ़ी वक़्त मौजूद था। आलमी इदारा सेहत ने शवाहिद की बुनियाद पर कोरोना वायरस को कुदरती वायरस करार दिया है। रिसेंटली मीडिया पर कोरोना वायरस के बारे में अफवाहें फैल रही है, ताहम शवाहिद वाज़ेह करते हैं कि ये वायरस लेबॉर्ट्री की पैदावार नहीं बल्कि कुदरती है। आलमी बरादरी को इस वक्त वबा के साथ साथ अफवाहों का चैलेंज भी दरपेश है। हालिया दिनों में मीडिया में कोरोना के बारे में बेशुमार अफवाहों का फैलना इंतहाई मज़ाक का खेज है। मौजूदा हक़ाइक़ साबित करते हैं कि यह वायरस जानवर से मुंतकिल हुआ, मुमकिन तौर पर चमगादड़ वायरस का माखिज़ है, और ये वायरस कैसे इंसान में मुंतकिल हुआ, इसकी तहक़ीक़ जारी है। चमगादड़ और इंसान के दरमियान एक और जानदार भी हो सकता है जो वायरस की मुंतकिली का सबब है। दुनिया भर में मुहक़्क़ीन इस हवाले से तहक़ीक़ में मसरूफ़ है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहे। नई दिल्ली में तबलीग जमात के एक इज्तिमा के बाद जमात के कारकुनान कोविड-19 वायरस से मुतासर पाए गए। वाक़या इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की एक नई मुहिम का सबब बन गया है। कई टीवी चैनल्स ने इसे मुल्क में कोरोना फैलाने की साजिश करार दिया, तो किसी ने इस वाक़े को कोरोना जिहाद का नाम दिया है, और कई हल्कों से यह तासुर पैदा की गई है कि हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी बाकी आबादी को कोरोना से मुतासर करने की कोशिश कर रही है। इससे सोशल मीडिया पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोरोना से गलत मालूमात की लहर चल पड़ी है। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने जाने का असर यह हुआ है कि कई गांव, कस्बों और शहरों में मुसलमान सब्ज़ी फरोशों और दुकानदारों से सौदा लेना बंद कर दिया गया है। कई रहायशी बस्तियों में मकामी लोगों ने मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा दी है। अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में मुस्लिम मरीज़ों के लिए अलग वार्ड बनाया गया, और मेरठ के एक कैंसर हॉस्पिटल ने मुसलमान मरीज़ों को कोरोना के टेस्ट के बगैर इलाज करने से इनकार कर दिया। इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैली नफ़रत वहाँ से निकल कर खलीजी ममालिक में भी पहुँच गई है। अरब और खलीजी मुल्कों में तकरीबन 90 लाख इंडियंस काम करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इनकी कुल आबादी 27% से ज़्यादा है। तकरीबन 2 हफ्ते कबल दुबई में एक हिंदू औरत प्रीति ने ट्वीट में तबलीग जमात के बारे में कहा, ये लोग कौन हैं और इनका मिशन क्या है? क्या ये पूरी हिंदुस्तान में जरासीमी जिहाद फैलाने की साजिश कर रही है? अगर ये ख़ुद को हुक्काम के हवाले नहीं करते तो मुल्क को बचाने के लिए उन्हें इनकाउंटर में हलाक कर देना ही वाहिद रास्ता है। प्रीति ने एक दूसरी ट्वीट में कहा कि तबलीगी सुन्नी देवबंदी दहशतगर्द है। इस ट्वीट का मुत्तहिदा अरब इमारात में नोटिस लिया गया, और किसी ने इसके जवाब में इसे दुबई पुलिस को टैग कर दिया। प्रीति ने इस ट्वीट के बाद अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है, लेकिन
उस वक़्त तक उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा एक मर्द ट्विटर यूज़र के स्क्रीन शॉट मुत्तहिदा अरब अमारात में फैलने लगे। सौरभ के ट्विटर प्रोफाइल जो अब बंद हो चुका है के मुताबिक वो एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर हैं और प्रोफाइल के मुताबिक वो दुबई में मुकीम है। सौरभ हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं और इश्तिआल अंगेज़ मवाद को फ़रोग़ दे रहे हैं। सौरभ ने मज़ीद गलत बयानी की और लिखा कि मशरक़ वस्ता के ममालिक में जो कुछ भी है वो इंडियंस की वजह से है, जिसमें 80% हिंदू शामिल है। हमने कूड़े के ढेर से दुबई जैसे शहर को खड़ा किया है, सौरभ का कहना था। इस दौरान शारजा के शाही ख़ानदान की शहज़ादी हिंद अल क़ासिमी ने इस हिंदू आदमी को मुंतबिह करते हुए ट्वीट किया कि आपका ये बर्ताव काबिल कबूल नहीं। यहाँ सभी को उनके काम का पैसा मिलता है, कोई मुफ्त में काम नहीं करता। आप इस सरजमीन पर अपनी रोज़ी कमाते हैं और आप इसी की तस्दीक कर रहे हैं। आपकी तस्दीक का जवाब दिया जाएगा। इंडिया में मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ ख़बरों के नतीजे में खलीजी मुल्कों ने सोशल मीडिया पर सरगर्म बीजेपी और हिंदुत्व हामी अनासर के पैगामात पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। बेंगलोर से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का अरब ख़वातीन के बारे में 2015 का एक नस्ल परस्ताना और जिनसी तौर पर हतक आमेज़ ट्वीट ज़ेर बहस आ गया है। सूरिया ने यह ट्वीट अगरचे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक अरब ममालिक के कई अहम कारकुनों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। कुवैत के सरकर्दा और मारूफ कारकुन अब्दुर्रहमान अल नसार ने मोदी के दफ्तर को टैग करते हुए ट्वीट किया कि एक इंडियन रुकन पार्लियामेंट अरब ख़वातीन की तौहीन कर रहा है। हम अरब बाशिंदे उनकी रुकनियत ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। इस दौरान इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC में इंसानी हुकूक की कमीशन ने एक ट्वीट में कहा, OIC हुकूमत हिंद पर जोर देती है कि वो हिंदुस्तान में बढ़ते हुए इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को काबू करने और हुकूक इंसानी के बैनुल-अक़वामी ज़ाबितों के तहत मज़लूम मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। अरब और खलीजी ममालिक में लाखों इंडियंस मुलाजिमत करके हर बरस तकरीबन 50 अरब डॉलर्स हिंदुस्तान भेजते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की सियासत से उनकी कोशिशों को धचका पहुंचा है। शहज़ादी हिंद अल क़ासिमी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं हिंदुस्तान को जानती हूँ, वो इंडिया जो गांधी का मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसने बहुत मसाइब झीले हैं। पूरी दुनिया को कोविड-19 के वबा से तबाह है, लेकिन नफ़रतों का ये सिलसिला लाजमी तौर पर बंद हो जाना चाहिए। कुछ इंडियंस इस बात पर परेशान हैं कि इंडिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के बारे में खलीजी मुल्कों में तशवीश बढ़ रही है, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान में उन करोड़ों मुसलमानों के बारे में कोई फिक्र नहीं है जिन्हें बार बार और मुसलसल हरासमेंट का शिकार किया जा रहा है और जिनके साथ रोज़ बदसलूकी हो रही है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की मौजूदा लहर में कोई कमी आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी और हिंदुत्व ने यह महसूस किया है कि हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत के बैनुल-अक़वामी रिएक्शन भी हो सकते हैं। अमेरिका के मकामी हेल्थ अथॉरिटी ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस अमेरिका में बहुत पहले पहुंच चुका था, ताहम इसे महज फ्लू समझा गया। सेंटा क्लारा काउंटी के हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि कोरोना कई हफ्ते कबल जनवरी में ही कैलिफोर्निया में गर्दिश कर रहा था। इससे होने वाली अमवात के बारे में गलत फहमी थी कि इनकी वजह फ्लू है। अमेरिका में जो पहली मौत बताई गई थी वो 29 फरवरी को वाशिंगटन में हुई थी। मरीज कोरोना की वजह से सांस लेने की नाली की बीमारी में मुब्तला था। इन खबरों के बाद कैलिफोर्निया की सेहत हुकाम ने कोरोना वबा के फैलाव को समझने के लिए मज़ीद इक़दाम करने का फ़ैसला कर लिया था। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने मेडिकल एग्जामिनर को हिदायत जारी की थी कि दिसंबर 2019 में होने वाली अमवात से मुताल्लिक़ भी तहक़ीक़ की जाए ताकि मालूम हो सके कि कहीं कोरोना वायरस से अमवात इससे कबल भी तो वाक़या नहीं हुई। कैलिफोर्निया की खातून की मौत और दीगर 2 केसेस जिनमें एक शख्स 17 फरवरी और एक 16 मार्च को मरा था।
کے بارے میں اب CDC نے ٹیشو سیمپلز کے ٹیسٹ سے تصدیق کر دی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے باعث موت ہو گئے تھے۔ کاؤنٹی میں اس انکشاف سے قبل مقامی کیس کی نشاندہی 28 فروری کو کی گئی تھی۔ تاہم جن 3 مریضوں کی موت ہوئی تھی ان میں سے کسی نے سفر نہیں کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے اس سے پہلے ہی کورونا وائرس ہماری کمیونٹی میں تیزی سے پھیل چکا تھا۔ اس وقت فلو کا سیزن چل رہا تھا، اس لیے ان کی کیسز کو بھی انفلوئنزا سمجھا گیا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 27 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 1,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 17,35,854 مریض اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں 56,679 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 7,17,822 مریض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے نجات پا کر ہسپتالوں سے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ ہلاکتیں بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 47,681 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,49,092 ہو چکی ہے۔ امریکہ کے ہاسپٹلز میں 7,17,361 کورونا مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 14,016 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ 84,050 کورونا کے مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے تصدیق کی ہے کہ چائنا سے کلینکل ٹرائلز کے لیے بہت جلد ویکسین پاکستان پہنچا دی جائے گی۔ اسی حوالے سے چائنا نے کورونا ویکسین تیار کرنے اور پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ انتہائی خوشائند بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کب تک پاکستان پہنچتی ہے اور کتنی مقدار میں پہنچتی ہے۔ اگر مئی کے پہلے ہفتے میں یہ ویکسین پاکستان کو ملتی ہے تو مئی کے درمیان میں جو کورونا بڑھنے کا خدشہ ہے اس پر ہم قابو پا لیں گے۔ ویکسین ملتے ہی حکومت پاکستان کو اس کو تیزی سے پورے پاکستان میں پھیلانا ہوگا۔ اس کام کے لیے حکومت لیڈی ہیلتھ ورکرز کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ جتنی جلدی سے یہ ویکسین لگانا شروع ہو جائے گی اتنی جلدی پاکستان کورونا کے عذاب سے باہر نکل جائیں گے۔ واضح رہے کہ چینی دواساز کمپنی سینو فارم انٹرنیشنل کارپوریشن نے کورونا کی ویکسین تیار کر لی ہے، اور اب کمپنی نے چینی حکومت کی مدد سے چین کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ویکسین کے ٹرائلز کا اعلان کیا ہے۔ چینی کمپنی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ ویکسین پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان میں بھی استعمال کی جائے گی۔ پاکستان سب سے پہلے ویکسین حاصل کرنے والے ممالک میں شامل ہوگا۔ بہت سارے ممالک ویکسین کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور چین نے بھی ایسے ہی کورونا کی ویکسین بنائی ہے، جس کے کلینکل ٹرائلز چین میں کیے جانے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جائے گا۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کاموں میں کافی وقت لگتا ہے، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی ستمبر میں کلینکل ٹرائلز کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ اگلے 3 ماہ کے اندر پاکستانی اچھی خبریں سنیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان، مگر باجماعت نماز کی اجازت ابھی نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ رمضان کے دوران لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے۔ لاک ڈاؤن کے نئے اوقات صبح 6 بجے سے شام 10 بجے تک ہوں گے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران دبئی میں سخت لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دبئی اور ابوظہبی میں حکام جلد ہی شاپنگ مالز کھولنے کی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اب نئی گائیڈ لائنز کے مطابق شاپنگ کرنے والوں کو ماسک پہننا ضروری ہوگا، 2 میٹر کی دوری ضروری ہوگی، صارفین کو 3 گھنٹے کے لیے شاپنگ کرنے کی اجازت ہوگی، اور مال میں 30% سے زیادہ لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
لوگوں کو رمضان میں اپنے خاندان سے ملنے کی اجازت ہوگی اور وہ گھر سے باہر جا سکیں گے، لیکن 10 سے زیادہ لوگوں کے اجتماع پر پابندی ہوگی۔ مصافحہ کرنے اور گلے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ابھی بھی نہیں دی گئی ہے۔ جلد ہی میٹرو سروسز کھلنے کا بھی امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک 8756 کیسز سامنے آئے ہیں، اموات کی تعداد 56 ہے۔ دنیا بھر میں 138 اوورسیز پاکستانیز کورونا کے باعث جان بحق ہو چکے ہیں۔ کورونا کے باعث جان بحق ہونے والوں کی قومیت کا ڈیٹا اکٹھا کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ زیادہ تر ممالک جان بحق ہونے والوں کی قومیت سے آگاہ نہیں کرتے۔ جان بحق ہونے والے پاکستانیز کی تعداد غیر رسمی طور پر اکٹھی کی گئی ہے۔ البتہ جان بحق ہونے والے پاکستانیز میں زیادہ تر امریکہ، فرانس اور اٹلی میں مقیم تھے۔ کورونا وائرس کے خلاف تیار کردہ ایک ممکنہ دوا کا پہلا کلینکل ٹرائل ناکام ہو گیا ہے۔ ریمڈیسیور نامی اس دوا کے حوالے سے بڑے پیمانے پر لوگ پر امید تھے کہ یہ کووڈ-19 وائرس کا علاج کرنے میں کامیاب ہوگی۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کی جانب سے حادثاتی طور پر شائع کر دیے جانے والے کچھ دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ چین میں کیے گئے اس دوا کے ٹرائل ناکام رہے ہیں۔ دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ اس دوا سے نہ تو مریضوں کی حالت میں کوئی بہتری آئی اور نہ ہی اس کے استعمال سے مریض کے خون میں اس وائرس کی مقدار کم ہوئی ہے۔ ادھر اس دوا کی تیار کرنے والی گلیڈ سائنس نامی امریکن کمپنی کا کہنا ہے کہ اس دستاویز نے اس ٹرائل کو درست انداز میں پیش نہیں کیا ہے۔ اس ٹرائل کے ناکام ہونے کی خبر اس وقت پھیلی جب عالمی ادارہ صحت نے اس کی تفصیلات اپنے کلینکل ٹرائل ڈیٹا بیس میں ڈال دی تھی، مگر پھر اسے ہٹا دیا گیا۔ WHO نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس ٹرائل کو غلطی سے ڈیٹا بیس میں ڈالا گیا تھا۔ محققین نے 237 مریضوں پر یہ دوا استعمال کی، جس میں سے 158 کو دوا اور 79 کو پلسیبو دیا گیا۔ ایک ماہ کے بعد دوا لینے والوں میں مرنے والوں کا تناسب 13.9% تھا اور پلسیبو لینے والوں میں مرنے والوں کی شرح 12.8%۔ اس ٹرائل کو دوا کے منفی اثرات کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ اس تحقیق کی سمری میں کہا گیا ہے کہ ریمڈیسیور کا کسی کلینکل یا وائرولوجیکل فوائد سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ میں اس دوا کی ناکامی کی خبر کے بعد امریکہ کے تینوں بڑے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹوں میں مندی دیکھی گئی ہے۔ کمپنی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس پوسٹ میں تحقیق کو غیر مناسب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس تحقیق کو وقت سے پہلے اس لیے ختم کیا گیا کیونکہ اس میں رضاکارانہ طور پر شریک ہونے والے مریضوں کی تعداد بہت کم تھی اور یہ شماریاتی طور پر غیر معنی خیز تحقیق ہے۔ تاہم یہ تحقیق ریمڈیسیور کے لیے مکمل طور پر سفر کی آخری کڑی نہیں تھی اور اس کے متعدد اور ٹرائلز بھی جاری ہیں جن سے صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔